ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ चतुर्धमूर्तये नमो नमस्ते। देवी आहते तत्र महासुरेन्द्र सेन्दासुर वह्नि पुरोगमास्तं कात्यायनी तुर्भिरिष्टलम्बाद् विकासी वक्रता विकसिता स। जय हे जय दुर्गा सहिताय दश महाविद्यायै नमो नमस्ते। दर्शक बंधु, आज हूँ धनु 16 दिन डिसेम्बर 31 तारिख रविवार 2023 मसीहा, अर्थात आज 2023 मसीहार वर्षर शेष दिन। आज हूँ पौष मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि। चतुर्थी तिथि रोचे दिन 11 घंटा 56 मिनट पर्यंत। 13 दंड 14 54 लिता। मघा नक्षत्र रोचे 60 दंड। सिंहचंद्र रोचे 60 दंड। एवं आज सूर्योदय हूँ 6 घंटा 22 मिनट 15 सेकेंड और सूर्यास्त हूँ 5 घंटा 16 मिनट 4 सेकेंड। आज हूँ मेष राशि घात 12, कर्कट मकर राशि घात चंद्र एवं आज मृत्ते 12 जनित रविवार जनित एक पाद पुष्कर दोष। ये तो थिला पंचांग। आम द्वादश राशि राशिफल कहवा। राशिचक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि आप कर्मक्षेत्र में संतोष आज मिलना। आप क्रोध ठारू निश्चित भाव दूरे रुहतु, नचेत आप असुविधा पड़ पारती। धन संचय करूँ, अजथा खर्च करूँ ना, जहाँपाई आपणकर मुंड व्यथार कारण हम। छात्र छात्री मैंने समयर दुरुपयोग करूँ ना। जब दुरुपयोग करेंगे, आलस्य योग करेंगे, ताले आप असुविधा पड़ पारे। अधिक शुभत्व पाइबापी आपण चंदन श्वेत चंदन मस्तक धारण करूँ एवं अधिक शुभत्व पाइबापी आपण छिन्नमस्तांकर गायत्री और बरे चेन्नई विधिमहे छिन्नमस्ताई धीमहि तनु देवी प्रचोदयात। यही मंत्र को आप जप करूँ, आपंक दिन सुखमय हम। एथर आसवा राशिचक्र द्वितीय राशि वृष राशि। वृष राशि व्यापार में आपको आज लाभ मिल। पारिवारिक दायित्व को अणदेखा करूँ ना, जहाँपाई आप असुविधा पड़ पारे। एवं ऋण कर ऋण नहीं आप चिंताग्रस्त अच्छे एवं यात्रा समय आप स्थिरता आणतु, चंचलता नियंतु नाही एवं जहाँपाई कि आप दुर्घटनार शिकार हो पारते। अधिक शुभत्व पाइबापी आप महामृत्युंजय मंत्र पठन करूँ। ओम त्रयंबकं जजामहे सुगंधि पृष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वदनान् मृत्युर्मुख्य मामृतात्। यही मंत्र को जप करूँ, आपंक दिन सफल प्रदान कर। एथर आसवा मिथुन राशि। मिथुन राशि मौज मस्ती आपंकर दिन कटो। आज आप कौन निवेश करूँ ना, कौन कंट्राक्ट साइन करूँ ना, ये आपंकर क्षति हो पारे। आपको आज मान सम्मान जस सब प्रकार मिल एवं जीवन साथी सहित आपंकर आज तर्क हो पारे। माँ सहित पिलादिन कथा आप सेयार करें। माँ को आपणकर पिलादिन कथा को नहीं आलाप करें। अधिक शुभत्व पाइबापी आप आज माछ को दाना दिंतु, खाइबा दिंतु, आपणकर दाम्पत्य जीवन सुखमय हम। एथर आसवा कर्कट राशि। कर्कट राशि आपणकर आज शत्रु वृद्धि हे। क्रोध उपर नियंत्रण रखु, नचेत आप असुविधा पड़ पारती। कली झगड़ा समस्या हो पारे। प्रेम रे आपणकर आज विफलता हम एवं चिंता आपणकर वृद्धि हम। टेंशन रे रहिबे एवं आज आप दयाकोरी मादक द्रव्य कौन ग्रहण करूँ ना, जहाँपाई आप अत्यंत क्षति पड़ पारे। अधिक शुभत्व पाइबापी आप शनिकर गायत्री शनिश्चराय विधिमहे सूर्यपुत्राय धीमहि तनु सौरी प्रचोदयात। यही मंत्र को आप जप करूँ, आपंक दिन सुखफल कर। एथर आसवा सिंह राशि। सिंह राशि आप सबु दिगरु सफलता पाइबे। कार्य उपर एकाग्रता रखु। जीवन साथी असुस्थता आप आज चिंतित हेबे। आय आपणकर भल रहिबो। संध्यारे सांग मानक सहित मौज मस्ती पाई कौन स्थान को आप जापारती। अधिक शुभत्व पाइबापी आप सूर्य को जलदान करूँ। खसा हलदी गुंड पकाई तंबा पात्र रे सूर्य को जलदान करूँ। हे सूर्य संसारसु तेज राशि जगतपते अनुकंपायां भुक्त्वा गृहाणार्घ्य दिवाकर। यही मंत्र रे आप 3 1 3 कि 5 कि 7 थर आप जल दान करूँ, आपण शुभफल प्रदान कर। कन्या राशि मन में अशांति आपंकर देखा दे पारे। आज भावना उपर आप नियंत्रण रखु। आपंकर आज अजथा धन व्यय हो जाए। सांग मान द्वारा समय नष्ट हो
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳିବ। ଅଧିକ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥର ଆସିବା ତୁଳା ରାଶି। ତୁଳା ରାଶି ଆପଣ ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଉଦାସ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନିଭାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପାରିବାରିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଅଧିକ ସୁବତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନାଲି ପୁଷ୍ପ, ନାଲି ମନ୍ଦାର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥର ଆସିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶି ଆପଣ ଧନକୁ ଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆପଣ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦିନର କଥା ଜୀବନସାଥୀକୁ ଉଦାସ କରିପାରେ। କୌଣସି ପୂର୍ବ ଦିନର କଥାକୁ ନେଇକି ଜୀବନସାଥୀ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଉଦାସ ହୋଇପାରେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ଥିରତାରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରିକି ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସୁବତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ବିଦ୍ମହେ ଭୂମିପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ଭୌମ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆସିବା ଧନୁରାଶି। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ଆଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଜି ଆପଣ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯାହାଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ନେଇଥିବେ ଆଜି ତାକୁ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କମଜୋରି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନା ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଦୂରରୁ କେହି ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଆସିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶି କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ବୋଝ ମଧ୍ୟରେ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବନି, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣ ଖୁସି ମନେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟକୁ ଅଯଥା ସମୟକୁ ଅପଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଟିକେ ପଠନ କରି ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକ ସୁବତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପଠନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆସିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମୟ ଖୁସିରେ କଟିବ। ସାଙ୍ଗ ସହିତ କିନ୍ତୁ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ଆପଣ କ୍ରୋଧଠାରୁ ଆଜି ଦୂରେଇ ରହିବେ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସୁବତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ୍ଷୀର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥର ଆସିବା ମୀନ ରାଶି। ମୀନ ରାଶି କୌଣସି ସୁସମ୍ବାଦ ଆପଣ ଆଜି ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବହାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଳୀନତା ଆଣନ୍ତୁ। ବାହନ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବାହନ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ସ୍ଥିରତାରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଘରୁ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏ ତ ଥିଲା ଆଜି ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିଫଳ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜାନୁଆରୀ 1, 2024 ନୂତନ ବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ଏ ବର୍ଷ କେମିତି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରହୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଠାକୁରାଣୀ ମା।